bersama di Masjid Al-Baqiyatus Sholihat Yayasan At-Taqwa Bekasi untuk melakukan zikir dan doa bersama bagi para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Kita khususkan untuk tokoh pahlawan nasional Bekasi Al-Makmur Kiai Haji Nur Ali. Hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, kita akan sama-sama membacakan surah Yasin dan zikir bersama yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Nur Rahman LC. Kami silakan. Kita hadiahkan kepada para perintis kemerdekaan, para pejuang, para syuhada yang telah berjuang dan mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa ini, untuk negara ini. Wabil khusus almarhum al-Makfurullah al-Mujahid fi sabilillah Bapak Kiai Haji Nur Ali yang baru semalam dihaulkan ke 35. Baru semalam, makanya kami secara keluarga mohon maaf banyak tidak bisa hadir pagi ini karena kami baru selesai sekitar jam 2 pagi semalam. Jadi tapi insya Allah ini menjadi sebuah hal yang baik karena haulnya yang ke-30 bersamaan dengan hari mendekat dengan Hari Pahlawan. Dan juga tentunya kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada bapak-bapak yang menjabat saat ini, pada warga, para santri yang insya Allah kita semua adalah pejuang yang berusaha menjaga kemerdekaan pada saat ini. Semoga kita semua, beliau-beliau semua dan kita semua bisa menjaga apa-apa yang diperjuangkan, apa-apa yang telah beliau-beliau niatkan dalam perjuangannya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang terus maju dan terus maju dan bisa membanggakan semua rakyat dan bangsanya. Ala haziniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا
المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان
innahu lakum aduwwum mubin wa anibuduni hadza siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wa la yarji'un wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun wa ma 'allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa zallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masharibu afala yashkurun wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim allazi ja'ala lakum minash shajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun awalaysa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin 'ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul 'alim innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lahu wa lahum wa li jamil muslimina wal muslimat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lahu wa lahum wa li jamil muslimina wal muslimat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lahu wa lahum wa li jamil muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah
Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ذلك لمن تذكر اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم على الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ نقمه ويكافئ مزيده. يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا رافع الدرجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وتمام العافية والشكر على العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أهدنا ووفقنا يا إلهنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ونجنا من القوم الظالمين وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم افتح لنا ولأولادنا ولتلاميذنا يا إلهنا فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين المخلصين واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ولا تجعلنا وإياهم من القانطين ولا من الآيسين ولا من الآثمين ولا من الجاهلين ولا من الفاشلين ولا من الضالين ولا من المضلين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم اجعل وأوصي وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نوديها ونقدمها إلى حبيبنا والشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أرواح آبائي وإخواننا الأنبياء والمرسلين وآل كل من الصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح المذهبات المجتهدين والعلماء العاملين والفقهاء في الدين والمفسرين والمحدثين وجميع السادة الصوفية المحققين والمؤلفين المخلصين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين ومشايخنا في الدين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع قراباتنا وجيراننا ولمن له حقوق علينا ولمن ظلمنا وصلنا إليه. ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسبب خصوصا إلى المغفور والمجاهد في سبيل الله يا هاشم علي بن حج ميمونة وأصوله وفروعه وصلاته وتلاميذه ومشايخه. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها. اجعل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اجعل اللهم ثواب ذلك
ذلك منا إليهم اجعل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اعطي رقابنا ورقابهم من النار اللهم اعطي رقابنا ورقابهم من النار اللهم اعطي رقابنا ورقابهم من النار اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة علينا وعليهم وعلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا لك وإنا من المسلمين اللهم وفقنا إلى كل ما تحب وترضى اللهم وفقنا إلى كل ما تحب وترضى اللهم وفقنا إلى كل ما تحب وترضى اللهم طول عمرنا وعمر آبائنا وأمهاتنا في طاعتك وطاعة رسولك يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang kami hormati, demikianlah pembacaan surah Yasin, zikir serta doa yang khususnya untuk almarhum Kiai Haji Nur Ali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak dan dengarkan bersama laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Pak Dr. Haji Alam MS. Kami silakan. Yang terhormat Ibu PJ Sedang dan Panitia yang mewakili Bupati pada hari ini, yang sama-sama kita muliakan Ketua Yayasan Takwa Bapak Kiai Haji Irfan Masuk SMA, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Bapak Sukron, Bapak Kapolres Metro Bekasi mewakili Bapak Dandim 0509 Bekasi, Bapak Rekol Artileri Sabdo Haji Bowo, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi jadi Arman atau mewakili, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Bapak Faisal Akbarudin Takwan atau yang mewakili, para sejawat semuanya, para kepala perangkat daerah atau yang mewakili, para camat, para kepala bagian, para lurah, yang ramil dan kapolsek se-Kabupaten Bekasi,
Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tentunya juga para saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Izinkan kami dari sosial menyampaikan laporan kegiatan pada pagi hari ini dengan acara zikir dan doa bersama, dilanjutkan dengan upacara tabur bunga serta ziarah dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan ke-80 tingkat Kabupaten Bekasi. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bersalawat pada Rasulullah Muhammad SAW. Dasar pelaksanaan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kemudian Surat Menteri Sekretaris Negara perihal pelimpahan pimpinan pengendalian peringatan Hari Pahlawan. Kemudian Putusan Menteri Sosial RI tahun 1975 tentang penyelenggaraan peringatan Hari Pahlawan 10 November. Maksud dan tujuan, maksud mengenang dan menghormati jasa serta perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan. Tujuan membangun ingatan kolektif agar dapat menggugah kesadaran bangsa dan masyarakat untuk mengimplementasikan semangat dan nilai-nilai luhur pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan rasa kecintaan serta kebanggaan sebagai bangsa dan negara Indonesia. Tema nasional peringatan Hari Pahlawan ke-80 tahun 2025 adalah Pahlawanku Teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Waktu dan tempat pelaksanaan zikir dan doa pada hari ini Sabtu 8 November tahun 2025, tempat Pondok Pesantren At-Taqwa Putri Ujung Harapan, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Berkenan Ibu PJ Sekda untuk memberikan sambutan pada acara zikir dan doa bersama, dilanjutkan dengan upacara tabur bunga serta ziarah dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan ke-80 tingkat Kabupaten Bekasi. Akhirnya kami selaku penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya kegiatan ini, wabil khusus kepada Tuan Besar Almarhumah Guru kita Kiai Haji Nur Ali, dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan terdapat kekurangan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan acara berikutnya sambutan Ketua Umum Yayasan At-Taqwa Bekasi yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Irfan Masud MA. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara mukarramin yang sama-sama kita hormati Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Ibu Dr. Anda Ida Farida MSI, hadir Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bekasi dari Bapak Ade Syukron MSI, Kapolres atau yang mewakilinya, Kapolsek dari Dandim, Bekasi, selamat datang. Yang juga saya hormati dan saya hormati para unsur Forkopimda dan juga Dr. Alamsyah, Dinas Sosial, para kepala dinas, para kepala bagian. Tidak saya bisa sebut nama beliau satu persatu dan kalau kita sama-sama. Bapak Camat, para lurah, kepala desa, Bekasi,
Tentu saja yang kami cintai, yang kami muliakan orang tua kami, segenap putri-putri dari Al-Maghfurah wal Mujahid Fisabilillah, Bapak Kiai Ali hadir. Alhamdulillah, orang tua kami, ibu kami, Ustazah Hajah Ahmad Mabrur, beliau adalah pimpinan pondok pesantren Al-Taqwa Putri. Hadir Ustazah Hajah Abidah Nur dan segenap putri-putri beliau serta keluarga besar Al-Maghfurah dan Mujahid Fisabilillah, para santri, santriwati, tulab, thalibat, Fatahullahu alaihi wa Tuhan arifin, mudah-mudahan Allah semoga memberikan ilmu yang bermanfaat. Para bapak dan ibu sekalian, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Dr. Alam Syah, tujuan kita hari ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan zikir dan doa bersama sebagai tanda syukur kita kepada Allah, sebagai tanda terima kasih kita kepada para pahlawan, sebab dengan perjuangan mereka lah alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Baqiyatus Shalihat yang mudah-mudahan Allah berkati. Pertama-tama atas nama keluarga besar Al-Maghfurah Bapak Kiai Ali, tentu kami mengucapkan selamat datang kepada segenap pimpinan Forkopimda, para tamu undangan dari Kejaksaan dan yang hadir. Mohon maaf lupa saya sebut, karena alhamdulillah berkat inisiatif tradisi yang baik ini alhamdulillah masih terus kita bisa laksanakan setiap tahunnya, yaitu memperingati hari 17 Agustus kemerdekaan Indonesia dan Hari Pahlawan. Kita berzikir, kita berdoa sebagai tanda terima kasih kita kepada para pahlawan, terima kasih kita kepada para pejuang yang telah mengantarkan kita kepada kemerdekaan seperti ini. Tujuan daripada kegiatan ini alhamdulillah tadi sudah kita dengar bersama bagaimana supaya generasi muda kita ini mudah-mudahan tertanam di dalam dirinya bahwasanya bangsa Indonesia ini bisa merdeka seperti ini bukan karena pemberian dari penjajah, tetapi hasil dari perjuangan yang luar biasa dari para pahlawan kita. Beberapa hari yang lalu kami mendapatkan informasi bahwasanya insya Allah perjuangan rakyat Bekasi terutama Al-Maghfurah sudah dimintakan data-datanya untuk dimasukkan dalam kajian sejarah nasional Indonesia versi terbaru. Jadi selama ini rakyat Bekasi yang sangat heroik hampir luput dari sejarah nasional kita. Tidak banyak orang Bekasi yang dikenal. Kalau kita kenal namanya Bandung Lautan Api, kemudian misalnya kota-kota yang lain yang heroik, Bekasi ini hampir tidak tercatat dalam sejarah nasional Indonesia. Karena itu Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon kemudian membentuk satu tim yang terdiri dari 113 guru besar di bidang sejarah untuk menyusun kembali beberapa fakta-fakta sejarah yang luput dimasukkan dalam sejarah nasional Indonesia yang nanti akan menjadi standar bagaimana sebenarnya sejarah kita ke seluruh Indonesia. Jadi insya Allah nanti Bekasi masuk, karena memang kalau kita lihat Bekasi ini adalah kota perjuangan, kota patriot,
kota yang digambarkan oleh Ismail Marzuki sebagai ditapal batas Melati, ditapal batas Bekasi. Itu lagunya sering kita nyanyikan. Bahkan seorang novelis yang bernama Pramudia Anantur menulis buku Di Tepi Kali Bekasi, menggambarkan bagaimana air. Dan puncaknya adalah puisi yang sangat kita kenal yang dicatat oleh Khairil Anwar antara Karawang dan Bekasi. Ini hampir luput dalam sejarah nasional Indonesia. Mudah-mudahan dengan setelah ditemukannya di belakang segala perjuangan yang namanya Melati di tapal batas Bekasi, justru situ adalah peran para ibu-ibu, para kaum perempuan yang digambarkan oleh Ismail Marzuki. Bagaimana bukan hanya kaum pria yang berjihad di jalan Allah, yang berjuang mempertahankan merebut kemerdekaan Indonesia, tetapi juga para kaum perempuan itu Melati itu sebagai ungkapan, sebagai satu metafora dari peran kaum perempuan di dalam perjuangan, bukan saja laki-laki. Alhamdulillah kaum perempuan di Bekasi, Ida Farida juga sekarang sudah menjadi pimpinan ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat bersama mengemban amanah dengan sebaik-baik. Jadi itu, insya Allah apa yang akan dicatat dalam sejarah nasional Indonesia, terutama Al-Qur'an Ali perjuangannya, karena di sebalik peristiwa-peristiwa besar yang ada di rentang waktu sekitar tahun 1945 sampai 1949 saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia, itu jasa-jasa beliau ada di belakang semua usaha-usaha daripada para pejuang-pejuang laskar-laskar rakyat, diantaranya adalah Laskar Hizbullah fi Sabilillah, yang dimana beliau menjadi komandan atau panglima dari markas pusat Hizbullah fi Sabilillah. Dulu belum ada TNI, belum ada, sebelum TKR, BKR itu berdiri, itu adalah laskar rakyat. Dan beliau di akhir hidupnya masih ada beswit ataupun SK sebagai seorang kolonel. Tapi kemudian setelah disuruh pilih apa masuk militer atau terjun ke masyarakat, beliau mungkin memilih terjun ke masyarakat, ditinggalkan, jadi tidak dilanjutkan karir militer. Nah, karena itu sekali lagi kami ucapkan jazakumullah, terima kasih atas kehadiran ibu dan bapak sekalian dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan anak-anak kita, generasi yang akan datang, terutama di Bekasi ini, bukan saja Bekasi itu dikenal sebagai kota atau kabupaten yang maju di bidang ekonomi, tetapi juga kita harus sadar bahwasanya Bekasi ini terutama adalah kota yang disebut dengan kota pejuang, dan insya Allah akan terus membawa bangsa Indonesia, khusus Bekasi ini, sebagai daerah yang maju dan sejahtera insya Allah ta'ala. Demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Bupati Bekasi yang akan disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi yang terhormat Ibu Dr. Hajah Ida Farida MSc. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Bapak Ade Supron SH MSI,
Bekasi atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, yang saya hormati Ketua Umum Yayasan At-Taqwa Bapak Kiai Haji Irfan Masud SMA, yang saya hormati para kepala perangkat daerah, para pimpinan Pondok Pesantren Putra Bapak Haji Rusnul Al-Mahasi, pimpinan Pondok Pesantren Putri Ibu Ustazah Haja Atiqah MA, putra putri pahlawan nasional, hadirin tamu undangan, santriwan santriwati sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, permohonan maaf dari Pak Bupati yang tidak bisa hadir secara pribadi dan diwakili saya untuk membacakan sambutan Bupati Bekasi pada acara zikir dan doa bersama dirangkaikan upacara tabur bunga dalam rangka Hari Pahlawan ke-80 tingkat Kabupaten Bekasi. Pertama-tama bila kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara zikir dan doa bersama menjelang peringatan Hari Pahlawan ke-80 tahun 2025 tingkat Kabupaten Bekasi. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat pengikut hingga akhir. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Pahlawan yang dilaksanakan setiap tanggal 10 November bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi menjadi pengingat akan pengorbanan yang luar biasa para pejuang bangsa. Mereka telah mempertaruhkan jiwa dan raga demi tegaknya kemerdekaan Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, kita harus menjadi bangsa yang berterima kasih kepada generasi pemimpin. Wajib kita lanjutkan dengan kerja nyata di bidang masing-masing. Tema Hari Pahlawan tahun ini adalah Pahlawanku Teladanku. Terus bergerak melanjutkan perjuangan. Ini mengandung pesan agar semangat juang para pendahulu terus hidup di setiap diri anak bangsa, termasuk hadirin yang hadir pada hari ini. Di era sekarang, menjadi pahlawan berarti mampu memberi manfaat bagi masyarakat, bekerja dengan integritas yang tinggi, menjaga persatuan, serta turut berperan aktif dalam pembangunan daerah. Kami pemerintah Kabupaten Bekasi tentunya terus berupaya mewujudkan semangat itu melalui pelayanan yang profesional, pembangunan yang berkeadilan, dan penguatan nilai kebersamaan menuju Kabupaten Bekasi bangkit maju sejahtera. Hadirin yang saya banggakan, melalui zikir dan doa bersama ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar para pahlawan bangsa, khususnya pahlawan dari Kabupaten Bekasi almarhum Kiai Haji Nur Ali, dapat memperoleh tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberikan kekuatan untuk melanjutkan perjuangan mereka dengan keikhlasan, dedikasi, dan cinta tanah air. Semoga semangat kepahlawanan senantiasa hidup dalam hati kita, menginspirasi langkah menuju Indonesia yang semakin maju, bermartabat, dan penuh keberkahan. Demikian sambutan yang dapat saya bacakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Bekasi Bapak Ade Kuswalakunan, sarjana hukum, ditandatangani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara zikir dan doa bersama. Acara dilanjutkan dengan upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Kiai Haji Nur Ali. Untuk itu mohon berkenan kepada pejabat sekretaris daerah Kabupaten Bekasi, unsur Forkopimda Kabupaten Bekasi, dan juga tamu undangan lainnya dapat menuju lokasi tabur bunga. Kami silakan. Mana, Bang? Udah. Pimpinan sekali, masing-masing meneruskan seperti bersama. Silakan.
Pasang bangun. Istirahat di tempat. Gerak. Kabupaten Bekasi selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara. Siap. Gerak. Pasukan pasang sangkur. Pasang sangkur. Gerak. Penghormatan kepada arwah pahlawan dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada arwah pahlawan, hormat senjata. Gerak. Senjata! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Upacara tabur bunga dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-80 tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2025 siap dimulai. Lanjutkan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta, mulai.
Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu wa ala niyyatuhu wa sirruhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Mu, sehingga pada hari ini yang bersejarah kami dapat memperingati Hari Pahlawan ke-80 di ke Bekasi tercinta ini dalam keadaan sehat dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari yang penuh makna ini kami mengenang jasa para pahlawan bangsa, para syuhada yang telah berkorban jiwa dan raga demi tegaknya kemerdekaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Limpahkanlah rahmat dan ampunan-Mu kepada mereka, lapangkanlah kuburnya, terimalah segala amal baktinya sebagai ibadah di sisi-Mu, dan tempatkanlah mereka di tempat yang paling mulia di sisi-Mu bersama para siddiqin wal anbiya wasyuhada wal mursalin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penuntun, anugerahkanlah kepada kami semangat juang dan pengabdian yang tulus, seperti semangat para pahlawan yang rela berkorban tanpa pamrih. Jadikanlah kami generasi penerus yang tangguh, jujur dan bertanggung jawab, yang senantiasa menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan membangun Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan berakhlak mulia. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin serta pendahulu kami. Terimalah doa dan harapan kami, dan jadikanlah peringatan Hari Pahlawan ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan, persaudaraan, dan pengabdian kami kepada bangsa dan negara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kepada arwah pahlawan dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada arwah pahlawan, hormat senjata. Tegak senjata. Keras. Pasukan lepas sangkur. Lepas sahur. Laporan Komandan Upacara.
Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara tabur bunga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Upacara tabur bunga selesai. Dilanjutkan penaburan bunga oleh Inspektur upacara didampingi oleh seluruh peserta upacara. Komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukannya. Yang berpedang, terungkap pedang.